À tous, aujourd'hui on va faire un exercice de génétique. Je sais pas est-ce qu'il est clair ou pas. Ils ont donné deux molécules, voilà la molécule 1 et la molécule 2. La première question c'était nomme les molécules schématisées ci-dessus. واش معناتها اعطي تسمية هذه الموليكول. بون هذه الموليكول سي دي موليكول ماشي زعما جور فهموا العفسه يا وقيله 3 ولا 4 موليكول سي ا بروندر. هذا ما كان كيما هذا لا موليكول سي بون هذو قريناهم في بيوشيمي فوالا لي ستركتور هذو بمعنى انه هذا ديجولي التليفون مصباح ويطفى. بريف بمعنى هذا لا ستركتور التسميه تاعو هو ستامبين توز 2 ou bien 2 ديزوكسي ريبوز. هذو كيف حتعرفهم في بيوشيمي اللي حتقراهم. اما هذه على حسب هذه قاعده ازوتيه باز دازوت. هذه دائما التسميه تاعها هي باز دازوت فوالا باز دازوت. ابري على حساب حنا القواعد الازوتيه شحال عندنا جو سي با اسكو سي كلير لا. بون قاعده الازوتيه عندنا الا سي جي تي فوالا. دونك هنا كيف حنقولوا دايما التسميه تاع هذه لا موليكول هي باز ازوت ومن بعد على حساب اذا كان دونك ادينين، اذا كان سي سيتين، جي غوانين، تي تايمين على حسب القاعده الازوتيه اللي هي مكتوبه. دونك باز ازوت هنا ما كان حتى حاجه تاع فهمه حفاظه. اذا شفت قاعده ازوتيه ومن بعد تشوفوا شنو هي اللي مكتوبه. اذا كان دونك سي ازوت، اذا كان جي ولا كان سي ولا تي. اما هذه سي تان بينتوز اللي هي السكر. Après, quelle est la nature de liaison, bien sûr, qui s'établit entre ces deux molécules? Écrivez la réaction. Donc, il y a deux liaisons, les hommes تعرفوهم. Bon, عندنا deux liaisons, voilà, la base et le sucre. Bon, عندنا la liaison convalente ester et عندنا la liaison N-glycosidique. Donc, عندنا deux liaisons. عندنا دايما زوج تحفظ هكا une liaison convalente ester et une liaison N-glycosidique. لازم تعرف بليك لا liaison ester تحدث بين الفوسفات والسكر. دونك وين تصيب السكر مع الفوسفات مرتبط بالفوسفات دونك تقولوا بليك سي liaison convalente ester. اما اذا صت لا بازي والسكر يعني لو بازي لو سكر نقولوا له بليك سي une liaison N-glycosidique. Qui veut dire quoi? Donc qui veut dire هنايا. Donc les liaisons هنايا la première هي ما بين الفوسفات et la base. Donc c'est une liaison convalente ester. أما la deuxième molécule هي ما بين la base et le sucre. Donc c'est une liaison N-glycosidique. Voilà. Donc c'est une liaison N-glycosidique. Alors, donc un petit résumé. Donc on a deux liaisons, liaison convalente ester, liaison N-glycosidique. Donc la liaison ester c'est entre le sucre et le phosphate et la liaison N-glycosidique c'est entre la base et le sucre. Voilà. Après la troisième question c'était nomme le composant qui est en résultat. هنا ما كاش حاجه لفهمها. لو كومبوزون سي لو 2 ديزوكسيدينوزين فوالا سيتي بارابور على التسميه على لا باز والسكر هذا ما كان. Après la quatrième question je crois qu'on obtient après l'addition de l'action de phosphorique au composant en décrivant la réaction et dans son nom. Donc هنايا c'est le composant اللي حيمدوا لكم هو l'acide désoxycanilique. Bon حنا on les a pas étudiés en fait en détail donc حنا جزناهم برك هكا. Voilà. Donc l'addition du phosphate nous donne un nucléotide. Voilà, elle va nous donner donc l'addition هنايا du phosphate هنايا. Elle va nous donner bien sûr elle va nous donner un nucléotide. Voilà, qui peut être nommé ainsi. Donc هذا النيكليوتيد حينطولو التسمية تاعو هو 2 désoxydinose 5 monophosphate اللي هو le DAMP.
ou bien نسموه l'acide désoxydénalénique. Mais de préférence تشدو هذا parce que هذا بزاف طويل. Donc de préférence تحفظ بليك دايما تحفظها دايما l'addition de phosphate هذا بلي qu'elle va nous donner un nucléotide وهذا النيكليوتيد راح نسموه acide désoxydé. Attends, mais بزاف يطفى التليفون grave. Bref, j'étais où en fait? C'est acide désoxydénalénique, voilà. C'était ça la question 4. Après, وشنو هي la liaison qui se forme entre le phosphate et le sucre. هضرنا مقبلات عليها قلنا دايما الفوسفات والسكر دايما la liaison اللي يمدها لنا هي la liaison ester دائما. Après, la dernière question, voilà. La dernière question قالك voilà, c'est quelle est la nature de la liaison qui unit les deux nucléotides successifs d'une chaîne d'ADN et d'ARN de quel type d'action suite à cette liaison. Donc هنايا قالك la molécule d'ADN ou la molécule qui se relie مع les deux nucléotides وشنو هي le truc اللي حيمدونا sous forme de quoi. Donc لازم تعرف بليك sous forme d'un nucléoside phosphate. Un nucléoside quoi? Phosphate qui يرتبط. Pourquoi? Parce que la liaison ester هذه اللي خرجتنا ما بين الفوسفات والسكر elle va s'établir entre deux nucléotides يعني deux nucléotides successifs nécessite quoi? Elle va nécessiter حاجة اسمها énergie طاقة لازم لها طاقة parce que sans طاقة ما تقدرش وكي لازم لها طاقة ومن بعد كي تمد لها هذه الطاقة وش حيدير لها elle va libérer la formation d'une molécule de phosphate حتفورمي لنا حتى تشكل لنا الفوسفات. La nature de la liaison, bien sûr, c'est une convalente ester. La réaction تاعها c'est estérification. هنا c'est des كل وحدة وشنو هي la réaction تاعها مش عارفة اسكو مدهولكم البروف ولا ما مدهولكمش. Ben voilà, j'espère que vous avez compris. Ça c'est le sujet de le lien de description bien fait la page de Facebook ou bien Instagram cours de biologie. Voilà. Voilà, merci.